Cini bon hospital telangi thangka. Aun bagi jara tini tipramo thane bei tonai rok borona amon sanamu sungo mo tipramo thane kono yak kre bini je situation nae bini je drang bin je overloading darate om hang krani jeng saimano ar omti gotona kamon tongo ar ebong tipramo thane je takuk dilip bi tipramo thane mungoi je 17 জন 18 জন যে কেস মানে অবা দাকি উইদো খাইনা নথুং তাই জংমনো অন্য হইতে প্রতিবাদ খায়ো তিপ্রামো থানো কোন দিন পুলিশ বাই গুন্ডা বাই কোন আটকে মাংলা অবক স্রাই স্রাই তান বাই লাইথানাই সালো এরেং তিপ্রামো থানি সেংগ্রাক রংনো বিজেপি বদল কে জার্মানি খরক সিদক তিপ্রামো থানি আদং রক আবনো তুই তিনি ফার্স্ট সালো 12 টাকা জলাবো কাইসা রেলি খাইজাকা ও কেসনো রসাইনা দিনৈ খরাংতি সালাইয়া জবাব চলিখা এরেং তিপ্রাসনো কেসি মানে বদমা খাইনা এরেং তিপ্রাসনো কেসি মানে উইদ্র মাখাইনা একা জবাব চলিনা একা জবাব চলিখা বেলাই হামবাই চিনি মিডিয়া রকনো তিনি 28 তারিখ চিনি 12 টাকার জলা ব্লক কমিটি তিপ্রামথা YTF TWF বাই কাইসা খাদুমা মিছিল খাইজাকা হেকা প্রটেস্ট র্যালি তান বাগে হিমালয় जों चिनि 12 টাকার জলাও সানি সালতাম রমুই আসে जों শান্তি দংমানি কিন্তু আর অশান্তি খানে বাই সৃষ্টি খাই দङ जों नुखा কয়েকটা বা কিছু কিছু চিনি যে বিসি পঞ্চায়েত থাঙ্গৈ বিজেপি নি কিছু যে বাহিনী হায়াকে বিনি কেদার রক থাঙ্গৈ প্রত্যেকটা বিসিও থাঙ্গৈ কাইসা রাইটিং প্যাড বিজেপি নি ভারতীয় জনতা পার্টি নি রাইটিং প্যাড খাইয়ে বরনি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কমিটি সইসইয়ে প্রত্যেকটা বিসিও থাঙ্গৈ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নবরক যে বাধ্য খাইয়া নাই দङ যে অমর সারা সামং খাই মাংলাক মানে অমন মনিটরিং কমিটি হনি বরক থাঙ্গৈ রিনাই দङ আ যে কব আব্রনি রাইটিং প্যাড যে এপ্রুভ খাইনে হিংকাই বরং গনাং নির্মল দেব বর্মা বসাব যে বজে সাব যে পঞ্চায়েত থাঙ্গৈ যে এপ্রুভ বিমানাই আं বনো सोंनामु जोङो হুইজ হি বসাব যে আর থাং এপ্রুভ দিবই যে আরো ইমপ্লিমেন্ট খাইমানাই অলরেডি বিসিও যে চিনি পঞ্চায়েত অফিস পঞ্চায়েত অলরেডি ন যে এডিসি ইলেকশন পাইমান ইয়াগুলো যে চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট বাই যে মনিটরিং কমিটি অলরেডি গভর্নমেন্ট নটিফাই খাইজাক দङ जों सावाबनो যারা তিনি বিজেপি নি এই কেদার রক বিজেপি নি এই যে তামহনাই বনো বরনি যে কর্মী রক যারা তিনি 12 টাকা জলাব বিজেপি হিমি তনে রক आं बनो मासाव नरक जदि आसे पंचायत जदि सामु खाइनामु जों खाय ननि सरकारनो सादि एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन खाय गोप्लाइं फादि नरक आफ्रन जों ननो याफायनाय अ विलेज कमिटी रक किन्तु तिन आमनि मुटे आमनि सिगां जों गसि मांगला अमनो कितिङैनो मिया जे 27 तारिखो जिनि ताकारजला बिसि ताकारजला वेस्ट ताकारजलानि जे पंचायत अम हाइखाइनो जिनि अंकनि दिलीप देबबर्मानि नेतृत्वे खाय 10-12 जना थां कमिटिआव थाङै जिनि बरक रक যে জীবন বীমা যোজনা খাইতং থানরগ যিনি বরনি উপরে থাঙে এক লাগাতর একটা হামলা হাইনি হনি মানো বরি বসানি উপরে অত্যাচার খাইকা অমন নুগই প্রতিবাদ খাইয়ে যে তিপ্রামো থানি বড় রক এরিয়ানি আমসাইনি বড় রক অব নাই তংমালিয়া কারণ অমহাই যে একটা সরকার ফেমান ইয়াগুলো বিজেপি সরকার ফেমান ইয়াগুলো অমহাই গুন্ডাগার্দি বড় সহ্য খাইলিয়ান বগৈ কিছু হাদ্দাহাদি এংখা অমন রগৈনো তিপ্রামো থানি উপরে প্রায় 16-17 জন নম্বর কেস রিখা जों অমন সানামু जोङो अ केस कुन दिन जों गसि मांगला অমহাই যে শান্তি তংথানো অশান্তি খাইনানি চেষ্টা খাইনান जों गसि मांगला আর अ केस नो उदार कि उइद्र खाइमाना नाय আর পুলিশ প্রশাসন সাউ जों নিউট্রালি সামু मा खाइनाय हायका जों सह्य खाइ तंमाल गाय तिप्रामो थारो ताके सकक मिया अमनो अमनि फातारक आं कয়েকটা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া हायका हलं টিভি नुखा যে চিনি তাখুক নিতাই রূপিনী যে বুজা কাটাবো জিবি হসপিটাল এডমিটেড হিনি जों खानावो एक्चुअली अब एरें चिन तिप्रामो थानो बेवई जे तिप्रामो थारक जे बुई बनो लास्ट खाइरिखा गम सोशल मीडिया मांखा तिप्रासा तांगिन बुलाय रहनि जों नुखा किन्तु एक्चुअली सानामु जोंगो अ निताय तिप्रामो बुजाक थानो तिप्रामो थानि कुनो याक करे तिप्रामो थानो एरें आमिनो बरक दुनाम खाइ बेवई जे पुलिस तो एकटा फार्स्ट अवे एकटा चक्रान्त चलै दंमोनि अ चक्रान्त बन्द मा खाइनाय एक्चुअली निताय देबरमा बर थाङि फाइका हर निताय रुपिनी जों नुखा जे आरो तिनि मियां डिएम बाय मिटिं खाइ दंफोर खानाका जे अजागो चिनि निताय रुपिनी वानिन ताखुक आनि नं बरनो आनि कसाम बन्दुनो बनो बुजागै हस्पिटलाइजेसन खानि खानाका आं उलो एरियाव फाइनाय फेका नायफायमा यागुलो जों नुखाम हायनो जे एरियाव फाइका पुलिसबो कक्सा फाइका जे ब बेलाय ओभारड्रां नि जों पुलिसनि हयतो मांखा एबं हस्पिटलनि जे तलाङि थाना डक्टर बरावबो साका जेबो ओभारलोडेड
আর জিবি থাঙ্গো নুখা যে ওভারলোডেड আমন ইয়াগুলো কিন্তু जों नुखा जे बनि किसा एनजिओ दंखानि जों सायमनिया जिन बन हस्पिटाल तलांनि थांखा आउन बागै जारा तिनि ए तिप्रामा थानाय बेइ तंनाय रक बरना आंमन सानामु जोङो म तिप्रामा थानाय कोनो याक्रै बिनि जे सिचुएशन नायै बिनि जे ड्रांग बिन ओभारलोडिन दारातै अम हायंखनानि जों सायमनो आर अमति गथना कमन तंगो आर एबं तिप्रामा थानाय जे ए ताकुक दिलीप बि तिप्रामा थानाय मुङै जे 17 জন 18 জন যে কেস মানে অবা দাকি উইদো খাইনান নথুং তাই जोंमनो অন্য হইতে প্রতিবাদ খায়ো তিপ্রা মথানো কোন দিন পুলিশ বাই গুন্ডা বাই কোন আটকেরি মাংলা অবক স্রাই তান বাই বুবাগা নেতৃত্বে তাবো থানসা তিপ্রা যতন থানসাংমন জরাবো মহাই কেস অমহাই চক্রান্ত খাयै একটা বিজেপি নি কাইসা যেসা কাইফেনো সরকার ফাইমাইয়া গলো বরক তাবো অমন চক্রান্ত খাই দङ প্রত্যেকটা বিসিও থাङै বিসি দখল খাইনানি বিসি দখল খাইনা হন্তা বরক মানে অমতামौ তাहिं सालायमाहाय बरन जागा पाइजा खायता थां दखल खायनानि हाय अमो चिन्ता दावना कोनदिन आं मांगलाक बरन आसो खमरा तंग खांखै जों बार सबर बिसि इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन खाइ पुनुक दे बरा कोनदिन विलेज इलेक्शन कमिटी खाइरे गया तावनि बगै हमरा साथि बरन कुनो विलेज कमिटी जे तिप्रासे एरिया हो जे ब्लॉक्स दङ बर कायसा जागा कुनो मेंबर पुनो तिकिया बरन बुट बासने पुतो मांगलाक बर सायमानै दङ आन बय ब्रक इलिगेल बाय अमति खाइ दङ अमनो जों कुनो गसिना অনবগিন তিনি অব বিক্ষোভ মিছিল চিনি 12 টাকা জলানি টাকার জলাও जों তিনি কাছা চিনি অব বিক্ষোভ মিছিল ফাইমানজা ফেকিয়া চিনি চিনি ওয়াইটিএফ नि জেনারেল সেক্রেটারি তাই চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট আঠানমনি জমাতিয়া পিডব্লিউ नि সেক্রেটারি রক ভাইস প্রেসিডেন্ট রক তাই যত চিনি কর্মী চিনি ওয়ারিয়ার্স রক তিনি খা বাসাই जों তিনি যতন অমহাই চিং বিরুদ্ধে অমহাইনি বিরুদ্ধে जों থানজাখে মালর নাই जों যতন তিনি টাকা জলা বিক্ষোভ মিছিল খামানি কাম হামবাই जाथों यारावनो जों तिनि अरो सिनि ताकारजला बाजार याखा ताकारजला हातिव जों तिनि अरो तिप्रामथा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ निंगै कायसा प्रोटेस्ट रैली तामनि हिनबा हासिं सिनि बरम गनां एमएलए साइकेलांखा थांनाय कयेक दिन रगै याखा मियानि सालो कयेकजना बीजेपी रो सिनि वेस्ट ताकारजला बीसीव याखा पंचायत बर आरो इलिगेलि बर आरो अकुपाय खायनाय मानि बागै ताई जे आ जागाव सिनि बुखुक सं ताखुक सं बरक आ जागाव कायसा इन्सुरेंस खाइतनि थांतिनिबो हामुं सिनिया कक केपेक सावै एकदम कक सित्रा सावै सिनि ब्रिरंनो बरक याक सका तैसलारंनो कयजना बरक कुबुक मानैति दङो आ थांतिनिबो बरनि पुलिस प्रोटेक्शन तैतांगो बिसिओ फाइनानि हनके नोंतामनि बै पुलिस प्रोटेक्शन तुबै फाइनानि नां आबो ताबो सिनि नाहारमो आबोनि यागुलो से बरक गोबांमा सिनि बररंनो प्राय 16-17 जनानि मुंगै बरक केस रमानि ओ केस न तै तिनि अरो सिनि ताकारजला आमचायो सिनि जतो थानजना हामजांनाय बोबाग्रानि नेतृत्वे सिनि एमएलए नेतृत्वे जों तिनि अ जागा फायै इ जे अ बर केस मान जों कुनो दिनफान गसिनाय मानिया हायके बसकांगो जों चबा कतर अंखरनाय तै जारा तिप्रामथा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ हमजानाय र हायनो सिरिं आचुगै तंगलाक एरें मारजला बेरजां मान तैयै हायके अमनि परिमान बेलानि हामयांनाय नरक जतन साइमानो सिनि सोशल मीडिया नि बिसिंतै जों 2023 नि टंबारि पाइमानि यागलब सिनारो कायसा भाइलेंस इंया दिनि आ भाइलेंस तुमना नाय टंगा हायना हिसाबो से सिनि बीजेपी सरकार बरक सिंगमन साइमानो टोटली जुमलाबाजी नरक अर तामनो प्रूफ खाना नाय ताकारजला आमचायो जे जागाव 34,717 वोटर बेसिन पायो जागाव अर खरकसा आली सालनि सिकालिया नग खरकसा बीजेपी सिकरिका आ खरकसा खरने तिनि अ जागा एरिया टलरेट खागला नरक जुदिनो अमने अपरिमान नरक बाथाना थायके जों माहाय सिरिं आचुगै थांला जबा नांलायनाय बसकांनि बागै जों रेडि दङो जबा साबो बिसिक जबा कप्लाय खायमानखौ आबो जों फुलुगैनाय तिप्रामथा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ बिसिंथै जों हायनो सिरिं आचुग दङला हामबाय चलबे एरें तिप्रामथानो केस मन बन्द मा खाइनाय ए बीजेपी सरकार हुजियार ए बीजेपी हुजियार गुंडा दिया मस्तान दिया ए मन दाखिदाके मारम नाय ए बीजेपी नि गुंडा मस्तान खाना दाखिदाके मारम नाय ए जबा चले नाय ए गुंडा मस्तान बीजेपी रं दाखिदाके मारम नाय ए गुंडा मस्तान बीजेपी रं दाखिदाके मारम नाय ए बीजेपी हुजियार